देखिए हम लोग दिखाएंगे कैसे एक बोतल को हवा में उड़ाएंगे, वो भी पानी से। तो चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं क्या क्या चीज लगेगा। तो आइए सो गाइस, चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या सामान उसके लिए लगेगा। तो आइए, पहला हमारा जो है मेन चीज, यहाँ पर देखिए हमारा बोतल और इधर है हमारे पानी, इसे ले लिए हम। और यहाँ पर है मेन चीज, हमने निकाला है। और यहाँ पर एक काटी और इधर है और एक और चीज लगेगा, जिसे हम दिखाते हैं। इधर हमारा पंप, जो कि इसमें हवा भरने की काम में आएगा। नॉर्मल जो घर में यूज होता है वही पंप। तो आइए हम लोग दिखाते हैं इसके अंदर हम लोग होल करेंगे। तो आइए दिखा देते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग बीच में लोग होल करेंगे। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो गाइस, अब हम लोग अपने जगह पर आ गए हैं। अब हम इसे उड़ा कर दिखाने वाले हैं। आइए हम लोग इसके अंदर पानी को भर लेते हैं। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए गाइस, हम लोग का रॉकेट उड़ा। अब इसको हम लोग दोबारा ट्राई करते हैं। आइए, ये तो सो गाइस, वो तो बढ़िया से वर्क नहीं किया, लेकिन तो हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। तो आइए अब इसके अंदर फिर से पानी को डालते हैं। देखिए अब इसके अंदर हम लोग पूरा पानी को डाल दिए हैं। अब इसे फिर से हम लोग लगा लिए हैं। अब हम लोग इसे भी लगा ले रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस देख रहे हैं, इसमें हवा को हम लोग भर रहे हैं। देखिए ये भी टाइट हो रहा है धीरे धीरे। बाद में भरो भरो है। देखिए गाइस, उतना ऊपर गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस देखिए इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। देखिए
देखिए कितना तेजी से, और इसके अंदर जो पानी था वो बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है। देखिए सो गाइस, देखिए अब हमारी टीम का एक मेंबर अब आकर आपको स्टंट करके दिखाएगा। देखिए ले जा रहा है।